শান্তি। শিৱ বাবাৰ তৰফৰ পৰা সকলোকে পুনৰবাৰ শিৱ বাবাৰ অব্যক্ত বাণী পাঠলৈ স্বাগতম জনোৱা হৈছে। তো আজিৰ অব্যক্ত বাণীখনৰ আচল তাৰিখ হৈছে 17/3/2003। মাৰ্চ মাহৰ 17 তাৰিখৰ 2003 চনৰ অব্যক্ত বাণী। যিখনৰ শিৰোনাম হৈছে সদা अपने स्वमान में रहना, सदा अपने स्वमान में रहना, सम्मान देना, सबका सहयोगी बनना और समर्थ बनाना। आज भाग्य विधाता बाप दादा चारों ओर के हर एक बच्चे के मस्तक में भाग्य की 3 लकीरें देख रहे हैं। एक परमात्म पालना की भाग्यवान लकीर, दूसरी सत शिक्षक की श्रेष्ठ शिक्षा की भाग्यवान लकीर, तीसरी श्रीमत की चमकती हुई लकीर। तो এই ভাগ্যবিধাতাসকলে সন্তানসকলৰ 3ডাল ভাগ্যৰ ৰেখা চাই আছে বুলি কৈছে। প্ৰথমডাল হ'ল পৰমাত্মা পালনাৰ ভাগ্যৰ লকীৰ। পৰমাত্মা পালনা মানে যিবোৰ সুখ শান্তি প্ৰেম আনন্দ আমাক দিয়ে, জীৱনত আগবাঢ়ি যোৱাৰ বাটো দেখুৱাই, শিক্ষক হিচাপে সকলো শিক্ষা দিছে কেনেকৈ গুণ ধাৰণ কৰিব লাগে। আৰু তৃতীয়টো শ্ৰীমত, যিটো গুৰুৱে দিয়ে, সদগুৰুৱে দিয়ে শ্ৰীমত। তিনিওটাই ভাগ্যৰ লকীৰ আমি পাইছোঁ। পালনাৰ বাপ হিচাপে লকীৰ, শিক্ষক হিচাপে শিক্ষাৰ, সদগুৰু হিচাপে শ্ৰীমতৰ लकीर व रेखा। चारों ओर के बच्चों के मस्तक विच तीनों लकीरें बहुत अच्छी चमक रही थी है। आप सभी भी अपनी तीनों भाग्य की लकीर को देख रहे हैं ना। সকলো ব্ৰাহ্মণৰে 3ডাল লাইন স্পষ্টভাৱে জিলিকি আছে, যিহেতু ব্ৰাহ্মণ হোৱাৰ পিছতে তিনিওটা পায় বাপ শিক্ষক সকলো একেলগে। जब भाग्य विधाता आप बच्चों का बाप है तो आपके सिवाय श्रेष्ठ भाग्य और किसका हो सकता है। बाप दादा देख रहे हैं विश्व की अनेक करोड़ आत्माएं हैं, लेकिन उन करोड़ों में से 6 लाख परिवार कितने थोड़े हैं। कोटों में कोई हो गए ना। वैसे हर मानव के जीवन में यह तीनों बातें, पालना, पढ़ाई और श्रेष्ठ मत, तीनों ही आवश्यक है। लेकिन यह परमात्म पालना और देव आत्माएं व मानव आत्माओं की पालना, मत, पढ़ाई में रात दिन का अंतर है। तो इतना श्रेष्ठ भाग्य जो संकल्प में भी नहीं था, लेकिन अब हर एक का दिल गाता है पा लिया। पा लिया व पाना है, क्या कहेंगे, पा लिया ना। बाप भी ऐसे बच्चों के भाग्य को देख हर्षित होते हैं। পৃথিৱীত এতিয়া 800 কোটি মানুহ আছে। 800 কোটি আত্মাৰ ভিতৰত এতিয়া প্ৰায় 20 লাখ হৈছেগৈ। 2003 চনত 6 লাখ আছিলে, আজি কেইবছৰমানৰ আগত 9 লাখ, এতিয়া প্ৰায় 20 লাখ হৈছে। তো ইমান কোটিৰ মাজত কেইলাখমান কিমান ভাগ্যৱান আত্মা। সকলোৰে দিলৰ পৰা এইটো আৱাজ ওলায় যে পাই গ'লোঁ, ভগৱানক পাই গ'লোঁ মানে ভগৱানে সকলো দিবই আমাক, সকলো পাই আছোঁ, আমি পাই গ'লোঁ আৰু পোৱাৰ আশা বাকী নাই। बाप भी ऐसे बच्चों के भाग्य को देख हर्षित होते हैं। बच्चे कहते हैं वाह 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 वाह, और बाप कहते वाह बच्चे वाह। बस
इसे भाग्य को सिर्फ स्मृति में नहीं रखना है, लेकिन सदा स्मृति स्वरूप रहना है। कई बच्चे सोचते बहुत अच्छा है, लेकिन सोचना स्वरूप नहीं बनना है, स्मृति स्वरूप बनना है। स्मृति स्वरूप समर्थ स्वरूप है, सोचना स्वरूप समर्थ स्वरूप नहीं है। তো বাবাই এনেকুৱা ভাগ্য দেখি পেলাই সন্তানসকলৰ নিজৰে সন্তান তথাপিতো বাকীবোৰ সন্তানতকৈ যিবোৰ সন্তানৰ ভাগ্য বেছি ভাল তেওঁলোকৰ ভাগ্যক দেখি বাহ বাচ্চে বাহ বুলি কয়। আৰু বাবাটো বাহৰে যোগ্যই আমি সন্তানসকলো চিনি পাই বাবাক বাহ বাবা বাহ বুলি কওঁ। তো কিন্তু এনেকুৱা ভাগ্যক স্মৃতিত থাকিও কি হয়, স্বৰূপত নাহে বুলি কৈছে। স্মৃতি স্বৰূপত নাহে, সোচনা স্বৰূপ হৈ যায়। ভাৱে মাজে মাজে মনত পেলায়, কিন্তু স্মৃতিত দৃঢ়তাভাৱে নিৰন্তৰ স্মৃতি স্বৰূপ নহয় বুলি কৈছে। তো স্মৃতি স্বৰূপ হ'বৰ বাবে বাবাই আহ্বান কৰিছে। बाप दादा बच्चों की भिन्न भिन्न लीला देखते मुस्कुराते रहते हैं। कोई कोई सोचता स्वरूप रहते हैं, स्मृति स्वरूप सदा नहीं रहते। कभी सोचता स्वरूप, कभी स्मृति स्वरूप। जो स्मृति स्वरूप रहते हैं वह निरंतर नेचुरल स्वरूप रहते हैं। जो सोचता स्वरूप रहते हैं उन्हें मेहनत करनी पड़ती है। यह संगम युग मेहनत का योग नहीं है, सर्व प्राप्तियों के अनुभवों का योग है। 63 जन्म मेहनत की, लेकिन अब मेहनत का फल प्राप्त करने का योग अर्थात समय है। तो কৈছে কিছুমান সন্তানে কেতিয়াবা সোচ ভাবি থাকে আৰু কেতিয়াবা স্মৃতি স্বৰূপ হয়। কেতিয়াবা মানে নিজৰ ভাগ্যকে পাহৰি যায়, মই যে ইমান ভাগ্যশালী। কেতিয়াবা ডাউন অনুভৱ কৰে নিজকে। সেইটো কাৰণে নিৰন্তৰ নেচাৰেল স্মৃতি স্বৰূপ হ'বৰ বাবে কৈছে যে আমি কিমান ভাগ্যশালী আত্মা, ভগৱানক পাই গ'লোঁ। এতিয়া মেহনতৰ যুগ নহয়, ভগৱান যাৰ লগৰীয়া তেওঁৰ কোনো অসম্ভৱ কাম, মুস্কিল কাম থাকিব নোৱাৰে। তো ভগৱানৰ সাথ যেতিয়া আমি যেতিয়া পাইছোঁ, গতিকে আমাৰ সকলো কামেই সহজ। আৰু এতিয়া প্ৰত্যক্ষ ফল লোৱাৰ সময়, মেহনতৰ সময় নহয়। যিমান মহাব্বত থাকিব বাবাৰ লগত সিমানে মেহনত মুক্ত হৈ গৈ থাকিব পাৰিম আমি। 63টা জনম মেহনত কৰি এতিয়া বাবাক পাইছোঁ, যাক পাবলৈ ভক্তি 63টা জনম কৰিছোঁ। এতিয়াতো পাই গ'লোঁ, প্ৰাপ্তি হৈ গ'ল, গতিকে এতিয়াও মেহনতৰ অনুভৱ কৰিব নালাগে বুলি কৈছে বাবাই। बाप दादा देख रहे थे कि देहभान की स्मृति में रहने में क्या मेहनत की। बाप दादा देख रहे हैं कि देहभान की स्मृति में रहने में क्या मेहनत की। मैं फलाना हूँ, यह मेहनत की, नेचुरल रहा ना, नेचर बन गई ना बॉडी कॉन्शियस की। इतनी पक्की नेचर हो गई जो अभी भी कभी कभी कई बच्चों को आत्म अभिमानी बनने के समय बॉडी कॉन्शियस अपने तरफ आकर्षित कर लेती है। सोचते हैं मैं आत्मा हूँ, लेकिन देहवान ऐसा नेचुरल रहा है जो बार बार न चाहते न सोचते देहवान में आ जाते हैं। बाप दादा कहते हैं अब मर्जी व जन्म में आत्माभिमान अर्थात देही अभिमानी स्थिति भी ऐसे ही नेचर और नेचुरल हो। मेहनत नहीं करनी पड़े, मैं आत्मा हूँ। जैसे कोई भी बच्चा पैदा होता है और जब उसे थोड़ा समझ में आता है तो उसको परिचय देते हो कि आप कौन हो, किसके हो। ऐसे ही जब ब्राह्मण जन्म लिया तो आप ब्राह्मण बच्चों को जन्मते ही क्या परिचय मिला, आप कौन हो। आत्मा का पाठ पक्का कराया गया ना, तो यह पहला परिचय नेचुरल नेचर बन जाए। কৈছে যে আমি দ্বাপৰ যুগত যেতিয়া দেহভানত আহিছিলোঁ, দেহভানত আহিবৰ বাবে মেহনত কৰিব পৰা লগা নাছিল। যদিও বা আমি আত্মা হওঁ, তো আত্মিক ভানটোৱে পক্কা বা ইজি হ'ব লাগে, আৰু আত্মিক ভানৰ পৰা দেহভানত আহিবলৈ টান হ'ব লাগে। যিহেতু আমি হয়েই আত্মা, তথাপিতো দ্বাপৰ যুগত মেহনত কৰিব লগা হোৱা নাছিল নিজকে শৰীৰ বুলি ভাবিবৰ কাৰণে। আৰু এতিয়া জ্ঞান পাই পেলাই যে মই আত্মা হওঁ, আচলতে হয়েই আত্মা। তথাপিতো যিটো লোকৰ ভান, পাঁচ প্ৰকৃতিৰ ভানেই পৃথিৱীৰ ভান, আমি পাঁচ প্ৰকৃতিৰ পৰা অলপ
বেলেগ পৰমধামৰ নিবাসী আত্মা হওঁ, পৃথিৱীত আহিছোঁ। তো আহি পেলাই শৰীৰটো ধাৰণ কৰিছোঁ, মানে কৰ্মেন্দ্ৰিয়খিনিত সোমাই লৈছোঁ কাম কৰিবৰ কাৰণে। তো ইয়াৰ ভানটো এতিয়া আমি কিয় গুচাব পৰা নাই? আমি হয়তোতো আত্মা। তো এইটো নেচাৰেল হৈ যাবৰ কাৰণে কৈছে। যেনেকৈ অকণমান ডাঙৰ হ'লে সৰু ল'ৰা ছোৱালীক নিজৰ নামটো শিকোৱাই বনোৰে তুমি কোন পৰিচয় বুলি নামটোকে ভাবে, তো পৰিচয়টো দিয়া হয়। তো আমাৰো প্ৰথম পৰিচয়টোৱে আত্মা। মই মানে কোন? মই আত্মা। তো এইটো প্ৰথম পাঠটো, প্ৰথম পৰিচয়টো ব্ৰাহ্মণ জীৱনৰ নেচাৰেল নেচাৰ হৈ যাবৰ বাবে বাবাই অনুৰোধ কৰিছে। तो आत्मा का पाठ पक्का कराया गया ना, तो यह पहला परिचय नेचुरल नेचर बन जाए। नेचर नेचुरल और निरंतर रहती है, याद करना नहीं पड़ता है। ऐसे हर ब्राह्मण बच्चे की अब समय प्रमाण देही अभिमानी स्टेज नेचुरल हो। कई बच्चों की है, सोचना नहीं पड़ता, स्मृति स्वरूप है। अब निरंतर और नेचुरल स्मृति स्वरूप बनना ही है। लास्ट अंतिम पेपर सभी ब्राह्मणों का यही छोटा सा है, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। কৈছে নেচাৰেল হৈ যাব লাগে। কিছু কিছু সন্তানৰ নেচাৰেল হয়, আত্মহিমানী স্থিতি পাব পাৰে ইয়াত, কিন্তু প্ৰায়বিলাকৰে নহয়। কিয়নো অন্তিম পাঠেই আমাৰ হৈছে নষ্ট মোহা স্মৃতিস্বৰূপ। গতিকে এতিয়াৰ পৰা আমি স্মৃতিস্বৰূপ হৈ থাকিব লাগে। স্মৃতিস্বৰূপ, আত্মিক স্বৰূপৰ স্মৃতিস্বৰূপ, আৰু নিজৰ ভাগ্যৰো সমৰ স্মৃতিস্বৰূপ, আৰু বাবাৰো স্মৃতিস্বৰূপ। গতিকে সকলোখিনিৰ স্মৃতিত স্বৰূপ হৈ থাকিব লাগে। तो इस वर्ष में क्या करेंगे? कई बच्चे पूछते हैं इस वर्ष में क्या विशेष लक्ष्य रखें? तो बाप दादा कहते सदा देही अभिमानी स्मृति स्वरूप भव। तो प्रत्येक बছৰে সন্তানসকলে সোধে যে এই বছৰত আমি কোনটো বিশেষ পুৰুষাৰ্থত গুৰুত্ব দিম। তো বাবাই এতিয়া এনেও আহি আছে, তেতিয়াতো মাৰ্চত কৈছিলে, কিন্তু মাৰ্চটো নতুনেই, প্ৰায় নতুনেই বছৰ হৈ আছিলে, আৰু এতিয়াতো সন্মুখত নতুন বছৰ আছেই। গতিকে বাবাই বিশেষভাৱে দেহী অভিমানী হোৱাৰ, স্মৃতিস্বৰূপ হোৱাৰ আহ্বান জনাইছে, যাতে আমি সম্পূৰ্ণ বছৰটোত প্ৰেক্টিছ কৰি কৰি আত্মিক ভানত থাকি থাকি নিৰন্তৰ ব্ৰাহ্মণ জীৱনটোৱে আত্মহিমানী পূৰা হৈ যাওঁ। जीवन मुक्ति तो प्राप्त होनी ही है, लेकिन जीवन मुक्त होने के पहले मेहनत मुक्त बनो। यह स्थिति समय को समीप लाएगी और आपके सर्व विश्व के भाई और बहनों को दुख अशांति से मुक्त करेगी। आपकी यह स्थिति आत्माओं के लिए मुक्ति धाम का दरवाजा खोलेगी। तो अपने भाई बहनों के ऊपर रहम नहीं आता। कितना चारों ओर आत्माएं चिल्ला रही है, तो आपकी मुक्ति सर्व को मुक्ति दिलाएगी। यह चेक करो नेचुरल स्मृति सोच समर्थ स्वरूप कहाँ तक बने। समर्थ स्वरूप बनना है, व्यर्थ को समाप्त कर देना। बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो আমাৰ মুক্তিতে সকলো আত্মাৰ মুক্তিৰ কানেকশ্যন আছে, কিয়নো তেওঁলোকেতো পুৰুষাৰ্থ নকৰে। আমি পুৰুষাৰ্থ কৰি আছোঁ দেহভানৰ পৰা মুক্ত হ'বৰ বাবে, পুৰণা হিচাপ কিতাপৰ পৰা মুক্ত হ'বৰ বাবে, সকলোৰে পৰা। তো বাবাই আমাক বিশেষকৈ এই বছৰটোত দেহভানৰ পৰা মুক্ত হ'বৰ বাবে কৈছে। अभी इस वर्ष बाप दादा बच्चों के स्नेह में कोई भी बच्चे की किसी भी समस्या में मेहनत नहीं देखने चाहते। समस्या समाप्त और समाधान समर्थ स्वरूप। क्या यह हो सकता है? बाबाई आगंतुक वर्षत কোনো ধৰণৰ সমস্যা দেখিব নিবিচাৰে সন্তানসকলৰ, যে সকলো সমস্যাই সমাপ্ত আৰু সদায় সমাধান স্বৰূপ, নিজৰ বাবেও আনৰ বাবেও। क्या यह हो सकता है? बोलो। दादिया हो सकता है, टीचर्स बोलो हो सकता है, पांडव हो सकता है। फिर बहाना नहीं बताना, यह था ना, यह हुआ ना, यह नहीं होता तो नहीं होता। बाप दादा बहुत मीठे मीठे खेल देख चुके हैं। कुछ भी हो, हिमालय से भी बड़ा 100 गुना समझ का स्वरूप हो,
चाहे तन द्वारा, चाहे मन द्वारा, चाहे व्यक्ति द्वारा, चाहे प्रकृति द्वारा समस्या परिस्थिति आपकी स्वस्थिति के आगे कुछ भी नहीं है और स्वस्थिति का साधन है स्वमान। नेचुरल रूप में स्वमान हो, याद नहीं करना पड़े, बार बार मेहनत नहीं करना पड़े। नहीं नहीं, मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ, मैं नूरे रतन हूँ, मैं दिल दक्ष नशीन हूँ ही। और कोई होने है क्या? कल पहले कौन बने थे और बने थे या आप ही बने थे? आप ही थे, आप ही है, हर कल्प आप ही बनेंगे। यह निश्चित है। बाप दादा सब चेहरे देख रहे हैं, यह वही कल पहले वाले हैं। কৈছে যিকোনো ধৰণৰ পৰিস্থিতি আহিলেও আমি আমাৰ নিজৰ যি স্বস্থিতি আছে তাক হিলাব নালাগে। স্বস্থিতিৰ আগত পৰিস্থিতি একোৱেই নহয়। লাগিলে প্ৰকৃতিৰ দ্বাৰা যিমান বিকৰাল সমস্যাই আমাৰ সন্মুখত নাহক, শৰীৰৰ দ্বাৰা ব্যাধিয়ে নাহক, নিজৰ মনৰ দ্বাৰা মানসিক চিন্তাই নাহক, ব্যক্তিৰ দ্বাৰা হওক, যি ধৰণৰ পৰিস্থিতি নাহক, কিন্তু আমাৰ স্থিতিৰ আগত সেই পৰিস্থিতি একোৱেই নহয়। বাবাই সমস্যা সমাপ্ত কৰি যিকোনো পৰিস্থিতিতে সমাধান স্বৰূপ হৈ থাকিবৰ বাবে আহ্বান জনাইছে। বাৰে বাৰে যাতে মেহনত কৰিব নালাগে যে মই স্বদৰ্শন চক্ৰধাৰী হয়, দিল তক্ষ্ণচীন আত্মা মানে উচ্চ স্বমানবোৰৰ মনটো ডাউন কৰিব নালাগে, আপচেট নহ'বৰ বাবে বাবাই বিভিন্ন স্বমানত থাকিবৰ বাবে আহ্বান জনাইছে। কৈছে যে আমি আছিলোঁ কল্পৰ আগত বিজয়ী, এতিয়া আমি হৈছোঁ আৰু আগলৈও আমি হ'ম। बाप दादा सब चेहरे देख रहे हैं, यह वही कल्प पहले वाले हैं। इस कल्प के हो या अनेक कल्प के हो, अनेक कल्प के हो ना हो, हाथ उठाओ जो हर कल्प वाले हैं। फिर तो निश्चित है ना, आपको तो पास सर्टिफिकेट मिल गया है ना कि लेना है? मिल गया है ना, मिल गया है या लेना है? कल्प पहले मिल गया है, अभी क्यों नहीं मिलेगा? तो यही स्मृति स्वरूप बनो कि सर्टिफिकेट मिला हुआ है, चाहे पास विद ऑनर का चाहे पास का, यह फर्क तो होगा, लेकिन हम ही है। पक्का है ना कि ट्रेन में जाते जाते भूलता जाएगा, प्लेन में जाके उड़ जाएगा? नहीं। কৈছে যে তোমালোকে কল্পৰ আগত বিজয়ী আৰু চাৰ্টিফিকেট লৈছা, পাছ চাৰ্টিফিকেট। লাগিলে পাছ উইথ অনাৰ মানে অষ্টৰাজনক কয় সন্মান হৈটো পাছ বা পাছ, কিন্তু পাছৰ চাৰ্টিফিকেট লৈছাই। এই নচাটো সদায় স্মৃতি স্বৰূপ হৈ থাকিবা। নে ট্ৰেইনত মধুবনৰ পৰা ঘূৰি যাওঁতে পাহৰি যাবা, প্লেনত যাওঁতেনে নচাটো উৰি যাব নেকি? যাব নালাগে বুলি কৈছে, সদায় নিজৰ ভাগ্যৰ স্মৃতি স্বৰূপ হৈ থাকিবলৈ কৈছে। जैसे देखो इस वर्ष संकल्प दृढ़ किया कि शिवरात्रि चारों ओर उमंग उत्साह से मनानी है, मना ली है ना? दृढ़ संकल्प से जो सोचा वह हो गया ना, तो यह किस बात की कमाल है? एकता और दृढ़ता। सोचा था 67 प्रोग्राम करने का, लेकिन बाप दादा ने देखा कि उससे भी ज़्यादा कई बच्चों ने प्रोग्राम किए हैं। यह है समर्थ स्वरूप की निशानी, उमंग उत्साह का प्रत्यक्ष प्रमाण। स्वतः ही चारों ओर कर लिया ना। ऐसे ही सब मिलकर एक दो को हिम्मत बढ़ा के यह संकल्प करो, अब समय को समीप लाना ही है, आत्माओं को मुक्ति दिलानी है। लेकिन तब होगा जब आप सोचना स्मृति स्वरूप में लाएंगे। কৈছে যিহেতু 2003 চনত 67 বছৰ হৈছিলে, তেতিয়া কিছু কিছু চেণ্টাৰে মানে 67টা প্ৰগ্ৰেম কৰাৰ লক্ষ্য ৰাখিছিলে, কিছুমানে বেছিও কৰিলে। তেনেকৈ এইবাৰ 90তম হ'ব। আমিও লক্ষ্য ৰাখিব লাগে, আমি 90টা প্ৰগ্ৰেম যাতে এটলিষ্ট কৰিম। তো যেনেদৰে প্ৰগ্ৰেম বনাইছিলে তেনেকৈ প্ৰগ্ৰেম কৰিলেও বুলি কৈছে। কেনেকৈ হ'ল? একতা আৰু দৃঢ়তাৰ সংকল্পৰ দ্বাৰা।
এইবাৰো আমি তেনেকৈ কৰিব লাগিব 1 আৰু 150। এইবাৰ শিৱ জয়ন্তী 26 ফেব্रुৱাৰীত আছে। बाप दादा ने सुना है कि फॉरेन वालों की भी विशेष स्नेह मिलन व मीटिंग है और भारत वालों की भी मीटिंग है। तो मीटिंग में सिर्फ सेवा के प्लान नहीं बनाना लेकिन बैलेंस का बनाना। ऐसा 1-2 के सहयोगी बनो जो सभी मास्टर सर्वशक्तिवान बन आगे उठते चले। दाता बनकर सहयोग दो, बातें नहीं देखो, सहयोगी बनो। स्वमान में रहो और सम्मान देकर सहयोगी बनो, क्योंकि किसी भी आत्मा को अगर आप दिल से सम्मान देते हो यह बहुत बहुत बड़ा पुण्य है। और कमजोर आत्मा को उमंग उत्साह में लाया तो कितना बड़ा पुण्य है। गिरे हुए को गिराना नहीं है, गले लगाना है। अर्थात बाहर से गले नहीं लगाना, गले लगाना अर्थात बाप समान बनाना, सहयोग देना। তেনেকৈ মধুবনত এই মাৰ্চৰ অব্যক্তবাণী মাৰ্চত সকলো বিশেষ নিমিত্ত আত্মাসকলৰ মিটিং হয়, বাৰ্ষিক মিটিং। তো বাৰ্ষিক মিটিঙত প্ৰত্যেক বছৰে আগৰ বছৰত আমি কি প্লেন বনাইছোঁ সেৱাৰ কাৰণে, যোৱা বছৰত কি কৰিলোঁ এইবোৰ প্ৰজেক্টত দেখুৱাই। তো বাবাই কৈছে যে কেৱল সেৱাৰে প্লেন নবনাবা, লগতে নিজৰ স্ব উন্নতিৰো বেলেঞ্চ ৰাখি প্লেন বনাবৰ কৈছে। যে সেৱাত ইমান বিজি হ'ব নালাগে যে ৰাতি আমি নিজৰ স্থিতিটোৱে পাহৰি যাওঁ, দুইটাৰ বেলেঞ্চ ৰাখিবলৈ কৈছে। আৰু বাবাই সকলোকে ইজনে সিজনক সন্মান দি একেলগে আগবাঢ়িবলৈ কৈছে। দিলৰ পৰা যেতিয়া আমি সন্মান দিওঁ তেতিয়া তেওঁৰো দিলৰ পৰা আশীৰ্বাদ পাওঁ বুলি কৈছে। আশীৰ্বাদটো বাহিৰৰ পৰা নিদিলেও ভিতৰৰ পৰা ওলায় বুলি কৈছে। তেনেকৈ সকলোকে ডিঙিত গলে লগাবলৈ কৈছে। গলে লগাবলৈ মানে এনেকৈ সাৱটি ধৰাৰ কথা কোৱা নাই। গলে লগোৱা মানে নিজৰ নলেগো নলগা, অৰ্থাৎ নিজৰ সমান বনোৱা বুলি কৈছে। তো আমি সদায় আনক সন্মানহে দিব লাগে, হেয়মান কৰিব নালাগে। তেতিয়া আমি তেওঁৰ মাননীয় হওঁ, লগতে পূজনীয় হওঁ। আমি যদি কাৰোবাক সন্মান দিওঁ তেতিয়া আমাক আগলৈ তেওঁ ভক্তি মাৰ্গত পূজা কৰিবই লাগিব, সন্মান দিবই লাগিব। গতিকে সংগম যুগৰ 1 গুণৰ ফল আমি 1000 গুণ লাখ পদম গুণ হৈ পাওঁ। গতিকে এতিয়া আমি যিমানে আনক সন্মান দিম সিমানে আনৰ পৰা গোটেই কল্পতে সন্মান পাই থাকিম। तो पूछा है ना कि इस वर्ष क्या क्या करना है, बस सम्मान देना और स्वमान में रहना। तो बाबाई এই বছৰত কি কৰিব লাগিব, প্ৰথমতে আত্মহিমানী হোৱাৰ বাবে ক'লে, লগতে সেৱাৰ প্লেনৰ লগতে স্ব উন্নতিৰ প্লেনৰ কথাও ক'লে, আৰু সকলোকে সন্মান দিয়া আৰু সন্মানত নিজৰ সমানত থকাৰ কথা কৈছে। এই বছৰত বিশেষকৈ समर्थ बनाना, व्यर्थ की बातों में नहीं जाना। जो कमजोर आत्मा है ही कमजोर, उसकी कमजोरी को देखते रहेंगे तो सहयोगी कैसे बनेंगे। सहयोग दो तो दुआएं मिलेगी, सबसे सहज पुरुषार्थ है। और कुछ भी नहीं कर सकते हो तो सबसे सहज पुरुषार्थ है। दुआएं दो, दुआएं लो। सम्मान दो और महिमा योग्य बनो। सम्मान देने वाला ही सर्व द्वारा माननीय बनते हैं। और जितना अभिमाननीय बनेंगे उतना ही राज्य अधिकारी और पूज्य आत्मा बनेंगे। देते जाओ, लेने का नहीं। लो और दो, यह तो बिजनेस वालों का काम है। आप तो दाता के बच्चे हो। बाकी बाप दादा चारों ओर के बच्चों की सेवा को देख खुश है। सभी ने अच्छी सेवा की है। বাবাই কৈছে কমজোৰ আত্মাৰ আমি কমজোৰক চাব নালাগে। যেনেকৈ অৱগুণ দেখিও তাৰ পৰা আমি গুণহে উঠাব লাগে। সদায় তেওঁক আমি সহযোগ দিব লাগে। কোনোবা এটাই দৌৰিব নোৱাৰে, পটককৈ পৰি গ'ল, তেওঁকতো আমি সহযোগেই দিওঁ। তো তেনেদৰে গুণবোৰতো মানে যদি কাৰোবাৰ অৱগুণ আছে, অৱগুণটোক নেচাই আমি তেওঁক ওলোটাই সন্মান দিব লাগে, দোৱা দিব লাগে, আৰু লোৱাৰ আশা ৰাখিব নালাগে। তো লোৱা আৰু দিয়া বিজনেছমেনৰ কাম বুলি কৈছে, কিন্তু আমি দাতাৰ বচ্চে হওঁ,
বাবা শিৱ বাবা যিহেতু সদায় দাতা, আমিও মাষ্টাৰ দাতা, গতিকে সন্মানো যিটো স্থূল কোনো খৰচ নহয়, একো নাযায় আমাৰ, গতিকে সন্মানটো আনক সদায় দিবৰ বাবে চেষ্টা কৰিব লাগে। আৰু এতিয়া আনক সন্মান দিলে, এতিয়া আনৰ মাননীয় হমেই, যেনেকৈ আপোনাৰ ব্যৱহাৰে আপোনাৰ পৰিচয়, খংকৈ ক'লে বেলেগেও খংকৈ ক'ব, আমি সন্মান দি ক'লে বেলেগেও সন্মান দি ক'ব। গতিকে আমি আনক মান দিয়া মানে আমিও তেওঁৰ পৰা এতিয়া মান প্ৰাপ্ত কৰিমেই, লগতে আগলৈও ৰাজ্য অধিকাৰীও হ'ম, অৰ্থাৎ যাক মান দিম তেওঁ আমাৰ প্ৰজাৰ নিচিনা মানে অলপ হ'লেও তেনেকুৱা লেভেললৈ আহি যায়, মানে দিয়া মানে আগলৈ লোৱা। গতিকে আৰু এতিয়াও মাননীয়, ভৱিষ্যতৰ ৰাজ্যটো আমি উচ্চ হ'ম তেওঁতকৈ, আৰু তাৰো ভৱিষ্যত পিছত দাপৰ যুগৰ পৰা আমি পূজ্য হ'ম তেওঁলোকৰ। গতিকে যেনেকৈ জ্ঞান দিয়াটো এটা খাজানা, জ্ঞান দিলে প্ৰজা বনে বা আমাৰ তলত আহে, তেনেকৈ আমি সন্মান দিলেও যাক সন্মান দিম তেওঁ আমাৰ তলতহে আহিব। আমি সন্মান দিলে আমি সৰু হৈ নাযাওঁ। बाबाई কৈছে, आप तो दादा के बच्चे हो, बाकी बाप दादा चारों ओर के बच्चों की सेवा देख खुश है, सभी ने अच्छी सेवा की है। लेकिन अभी आगे बढ़ना है ना, वाणी द्वारा सभी ने अच्छी सेवा की, साधनों द्वारा भी अच्छी सेवा की रिजल्ट निकाले, अनेक आत्माओं का उल्हना भी समाप्त किया। साथ साथ समय की तीव्र गति की रफ्तार देख बाप दादा यही चाहते हैं कि सिर्फ थोड़ी आत्माओं की सेवा नहीं करनी है, लेकिन विश्व की सर्व आत्माओं के मुक्तिदाता निमित्त आप हो, क्योंकि बाप के साथी हो। तो समय की रफ्तार प्रमाण, अभी एक ही समय इकट्ठा 3 सेवाएं करनी है। एक वाणी, दूसरा स्वशक्तिशाली स्थिति, और तीसरा श्रेष्ठ रूहानी वाइब्रेशन। जहाँ भी सेवा करो वहाँ ऐसा रूहानी वाइब्रेशन फैलाओ जो वाइब्रेशन के प्रभाव में सहज आकर्षित होते रहे। বাবাই কৈছে যে আমি সন্মুখত থকা মাথো কেইটিমান আত্মাৰ মুক্তিৰ কথা ভাবিলেই নহ'ব, গোটেই বিশ্বৰ আত্মাৰ কথা ভাবিব লাগিব। গতিকে বিশ্বলৈকেতো বাণীটো নাযায়, কিন্তু আমাৰ যিটো ভাইব্ৰেশ্যন সেইটো গোটেই বিশ্বত বিয়পি থাকিব। গতিকে একে সময়তে 3 ধৰণেৰে সেৱা কৰিবলৈ কৈছে। একটো বাণীৰ দ্বাৰা, দ্বিতীয় নিজৰ শক্তিশালী স্থিতি, আৰু তৃতীয় ৰুহানী ভাইব্ৰেশ্যনৰ দ্বাৰা। আৰু ভাইব্ৰেশ্যনৰ দ্বাৰা আত্মাসকল আমাৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈ থাকিব বুলি কৈছে। আমাৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত মানে বাবাৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হ'ব। देखो अभी लास्ट जन्म में भी आप सबके जड़ चित्र कैसे सेवा कर रहे हैं। क्या वाणी से बोलते वाइब्रेशन ऐसा होता जो भक्तों की भावना का फल सहज मिल जाता है। ऐसे वाइब्रेशन शक्तिशाली हो, वाइब्रेशन में सर्व शक्तियों की किरणें फैलती हो, वायुमंडल बदल जाए। वाइब्रेशन ऐसी चीज़ है जो दिल में छाप लग जाती है। आप सबको अनुभव है, किसी आत्मा के प्रति अगर कोई अच्छा व बुरा वाइब्रेशन आपके दिल में बैठ जाता है तो कितना समय चलता है? बहुत समय चलता है ना, निकालने चाहो तो भी नहीं निकलता है। किसका बुरा वाइब्रेशन बैठ जाता है तो सहज निकलता है। तो आपका सर्व शक्तियों की किरणों का वाइब्रेशन छाप का काम करेगा। वाणी बोल सकती है लेकिन वाइब्रेशन की छाप सहज नहीं निकलती है। अनुभव है ना अनुभव। वह কৈছে যে বাবাই কৈছে কি যে মন্দিৰৰ যি মূৰ্তি, সেই মূৰ্তিবোৰৰ ওচৰত গৈ মানুহে নিজৰ ভাৱ ব্যক্ত কৰে আৰু তাৰ ফলো পাই যায়। মূৰ্তিটোৱেতো নক'লে, মূৰ্তিটোৱেতো আশীৰ্বাদ নিদিলে, আশীৰ্বাদটো কোনে দিলে? আমাৰ ভাইব্ৰেশ্যনটো। এই সংগম যুগত আমি বাবাৰ পৰা যি ভাইব্ৰেশ্যন লৈছোঁ, এই ভাইব্ৰেশ্যনবোৰ আমাৰ যদি ফটো এখন উলিয়াই লৈ সেই ফটোখনক পূজা কৰে, তেতিয়া তাতো আমাৰ ভাইব্ৰেশ্যনটো থাকিব, অট'মেটিক সূক্ষ্ম শক্তিটো গুচি যায়। এই সময়ত যিমান আমি শক্তি ধাৰণ কৰিলোঁ লাষ্টৰ সময়ত, সেই শক্তিটো ভক্তি মাৰ্গত যেতিয়া আমাৰ মূৰ্তি বনাব, সেই মূৰ্তিৰ সন্মুখত তেওঁলোকে অনুভৱ কৰিব, যিটোৱে কাম কৰিব। তো যদি ভক্তি মাৰ্গত এতিয়াৰ শক্তিটোৱে গৈ কাম কৰে, ভক্তি মাৰ্গতটো আমাৰ কলাহীন হৈ যায়,
এই সময়তে লাষ্টত যেতিয়া হায়েষ্ট পাৱাৰ গ্ৰহণ কৰোঁ সেই পাৱাৰটোৱে কাম কৰে। তো এতিয়াৰ সেই ফুল পাৱাৰটো, ফুল স্থিতিৰ পাৱাৰটোৱে যদি ভক্তি মাৰ্গতো কাম কৰে, গতিকে এতিয়া আমি সন্মুখত নিজকে সেই ভাইব্ৰেশ্যনটোৰ দ্বাৰা সেৱা কৰিবৰ বাবে কিমান গুৰুত্ব দিব লাগে। সেই ভাইব্ৰেশ্যনে বহুত সেৱা কৰিব পাৰে, যিটো এবাৰ ভাইব্ৰেশ্যনৰ চাপ লাগিলে চিৰজীৱনৰ কাৰণে মনত থাকি যায় বুলি কৈছে। মুখৰ বাণীটো পাহৰি যাব, কিন্তু চাপটো পাহৰি নাযায়, যিটো ভাইব্ৰেশ্যনৰ দ্বাৰা লাগিব, যিটো সূক্ষ্ম শক্তিৰ দ্বাৰা। यह गुजरात ने, बम्बे ने जो उमंग उत्साह दिखाया, उसको भी बाप दादा पदम पदम गुना मुबारक देते हैं। क्यों? विशेषता क्या रही? क्यों मुबारक देते हैं? फंक्शन तो बड़े बड़े करते रहते हो, लेकिन खास मुबारक क्यों दे रहे हैं? क्योंकि दोनों तरफ की विशेषता रही, एकता और दृढ़ता की। जहाँ एकता और दृढ़ता है, वहाँ एक वर्ष के बजाय एक मास वर्ष के समान है। सुना गुजरात और बम्बे ने? अच्छा, अभी सेकंड में ज्ञान शून्य स्थिति में स्थित हो, चारों ओर के भयभीत हलचल वाली आत्माओं को सर्वशक्तियों की किरणें फैलाओ। बहुत भयभीत है, शक्ति दो, वाइब्रेशन फैलाओ। अच्छा, তো বাবাই কৈছে ছেকেণ্ডত জ্ঞান সূৰ্যৰ স্থিতিত স্থিত হৈ চাৰিওফালে সূৰ্যই যেনেকৈ পোহৰ বিয়পায়, তো আমি পোহৰৰ লগতে পোহৰৰ মাধ্যমেৰে শক্তিক পঠিয়াবলৈ কৈছে। যেনেকৈ ভয়ৰ বিপৰীতটো হৈছে সাহস, শক্তিটো মানে সাহসৰ লগত কনফিডেণ্টৰ লগত ৰিলেট আছে। গতিকে বহুত ভয়ভীত হৈ আছে আত্মাসকল পৃথিৱীত। চাৰিওফালে বিনাশৰ নাগাৰা বাজি আছে। তো সেই আত্মাসকলক, ভয়ভীত আত্মাসকলক আমি শক্তিৰ পোহৰ দিব লাগে বুলি বাবাই আহ্বান জনাইছে। বাপ দাদা ने ड्रिल कराई। আমি लास्टत करीम, चारों ओर के बच्चों के भिन्न भिन्न याद, प्यार और समाचार के पत्र और ईमेल बाप के पास पहुंच गए हैं। हर एक कहता है मेरी भी याद देना, मेरी भी याद देना। बाप दादा कहते हैं हर एक प्यारे बच्चों की बाप दादा के पास पहुंच गई है। दूर बैठे हुए बाप दादा के दिल तक नशीन है। तो आप सबको जिन्होंने भी कहा है ना याद देना याद देना, तो बाबा के पास पहुंच गई है। यही बच्चों का प्यार और बाप का प्यार बच्चों को उड़ा रहा है। अच्छा, বাবাই কৈছে যে মধুবনলৈ যাওঁতে বাবাৰ ওচৰত মই চিঠিখন দি থৈ আহিবা, বাবাক ইয়াত দিবা। সন্মুখত যিসকলে পাব পাৰে তেওঁলোকক, বিশেষভাৱে আত্মাসকলক কিছুমানে কৈ পঠিয়ায়। তো বাবাই কৈছে যে যোনে য'তে ভাবিছে মোৰ প্ৰতি, মই তেতিয়াই পাই গৈছোঁ। সকলোৰে ইয়াতটো মই পাই গ'লোঁ। আৰু এই মৰম স্নেহে যে ইয়াত প্যাৰ দিয়ে বাবাই, তো সকলোকে উৰাই আছে বুলি কৈছে। चारों ओर के अति श्रेष्ठ भाग्यवान कोतों में कोई विशेष आत्माओं को सदा स्वमान में रहने वाले, सम्मान देने वाले सर्विसेबल बच्चों को, सदा स्मृति स्वरूप सुसमर्थ स्वरूप आत्माओं को, सदा अचल अडोल स्थिति के आसन पर स्थित सर्वशक्ति स्वरूप बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। ऐसे बनाने वाले बाप दादा को भी याद, प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। সকলক বাবাই নমস্কাৰ কৰিলে যে এনেকুৱা চাৰিওফালৰে অতি শ্ৰেষ্ঠ ভাগ্যৱান, কোটিৰ মাজতো বহুত বিশেষ, সদায় সমানত থকা আৰু আনক সন্মান দিয়া ছাৰ্ভিচেবল সন্তানসকলক সেৱাধাৰী, অৰ্থাৎ বাবাৰ পৰিচয় দিয়াও সেৱা, সন্মান দিয়াও সেৱা। এনেকুৱা সেৱাধাৰী সন্তানসকলক সদায় স্মৃতি স্বৰূপত, সমৰ্থ স্বৰূপত থকা, কেতিয়াও নিজৰ ভাগ্যক, আত্মিক স্বৰূপক বাবাৰ স্মৃতিক নাপাহৰা সমৰ্থ স্বৰূপত থকা, সদায় যিকোনো পৰিস্থিতিতে, যেনেকুৱা মায়াৰ বিকৰাল ৰূপ হ'লেও, প্ৰকৃতিৰ নিজৰ শৰীৰৰ চাৰিওফালৰ বিকৰাল ৰূপ হ'লেও নিজৰ মনৰ স্থিতিক অচল অটল বনাই ৰাখিব পৰা
অচল এক স্থিৰ স্থিতিৰ আসনত সাক্ষীদ্ৰষ্ট আসনত স্থিত হৈ থকা সৰ্বশক্তিস্বৰূপ সন্তানসকলক বাপ দাদাই স্মৰণ মৰম আৰু নমস্কাৰ জনাইছে। दादी जी से, बाप दादा आपके ऊपर विशेष खुश है। क्यों खुश है? विशेष इस बात पर खुश है कि जैसे ब्रह्मा बाप सभी को ऑर्डर करता था यूँ करना है, ऐसे आपने भी ब्रह्मा बाप को फॉलो किया है। वह तो है ही, निमित्त तो आप बने ना, और ऐसा दृढ़ संकल्प किया जो चारों ओर सफलता है। इसलिए आप में रूहानी ताकत बहुत गुप्त भरी हुई है। तबीयत ठीक है। इतनी रूहानी शक्ति भरी हुई है जो तबीयत कुछ भी नहीं है। कमाल है ना। तो बाप दादाई दादी মানে ক্ষেত্ৰত প্ৰকাশমণি দাদিৰ কথা কৈছে। ওপৰত বিশেষ খোজ বুলি কৈছে যে ব্ৰহ্মাবাবাই যেনেকৈ সকলোকে ডাইৰেকশ্যন দিছিলে, তো ব্ৰহ্মা বাবা যোৱাৰ পিছত যিহেতু প্ৰকাশমণি দাদিয়ে মুখ্য হ'ল, তেনেকৈ ব্ৰহ্মা বাবাকে ফ'ল' কৰিছে, তেনেকৈ সকলোকে ডাইৰেকশ্যন দিয়া বুলি কৈছে। এই কথাটোত বাপ দাদা বিশেষ খোজ হৈ তেওঁক ৰুহানী গুপ্ত শক্তি ভৰাই দিছে বুলি কৈছে। শৰীৰৰ বেমাৰটো হ'ব, তবিয়তটো সেইটো একো নাই, ৰুহানী শক্তি ইমান ভৰি আছে যে আত্মিক শক্তি তবিয়তৰ কিবা হ'লেও একোৱেই নহয়, অনুভৱ নকৰে বুলি কৈছে। दादियों का मिलना देखकर सबकी दिल होती है, हम भी दादी होते तो मिलते ना। तो দাদীসকল যিহেতু সন্মুখত আছিলে, সন্মুখত থাকোঁতে বাপ দাদাই তেনেকৈ কৈ আছিলে, তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিছিলে। তো তলত থকা সকলোৰ মন হয় আমি যদি দাদীৰ নিচিনা হ'লোহেঁতেন, আমিও সন্মুখৰ পৰা বাবাৰ লগত কথা পাতিব পাৰিলোহেঁতেন। তো বাবাই কৈছে, आप भी दादी बनेंगे। अभी बाप दादा ने प्लान बनाए हैं दिल से, अभी दिया नहीं है। तो जो सेवा के ब्रह्मा बाबा के साकार समय में सेवा में आदि रत्न निकले हैं, उन्हों का संगठन पक्का करना है। प्रश्न सुधिसे जे कब करेंगे। दादी जानकी हयतो सुधिছিলে, बाबा কৈছে जब आप करो, यह ड्यूटी आपकी। दादी जानकी चाय पेলাই কৈছে যে यह ड्यूटी आपकी है। आपके दिल का संकल्प भी है ना, क्योंकि जैसे आप दादियों का एकता और दृढ़ता का संगठन पक्का है, ऐसे आदि सेवा के रत्नों का संगठन पक्का हो, इसकी बहुत बहुत आवश्यकता है। क्योंकि सेवा तो बढ़नी ही है, तो संगठन की शक्ति जो चाहे वह कर सकती है। संगठन की निशानी का यादगार है 5 पांडव। 5 है लेकिन संगठन की निशानी है। अच्छा, अभी जो साकार ब्रह्मा के होते हुए सेवा के लिए सेंटर पर रहे हैं, सेवा में लगे हुए हैं, वहाँ उठो। भाई भी है, पांडवों के बिना भी थोड़े ही गति है। यहाँ तो थोड़े हैं लेकिन और भी है। संगठन को जमा करने की जिम्मेदारी इनकी यानी कि दादी जानकी की है। यह दादी यानी कि प्रकाशमणि दादी को कह रहे हैं, यह तो बैकबोन है। बहुत अच्छे रत्न हैं। अच्छा, सब ठीक है, कुछ भी करते रहते हो, लेकिन आपके संगठन की महानता है, किला मजबूत है। अच्छा, বাবাই কৈছে যে দাড়ীসকলৰ একতা আৰু দৃঢ়তা পক্কা বুলি কৈছে। যেনেকৈ অলপ আগত সেৱাৰ কথা কৈছিলে, সকলোৱে 67 বা তাতকৈ বেছি সেৱাৰ প্ৰগ্ৰেম কৰিলে কেনেকৈ সফল হ'ল, একতা আৰু দৃঢ়তাৰ দ্বাৰা। তো একতা আৰু দৃঢ়তাৰে ইয়াদগাৰ ভক্তি মাৰ্গত 5 পাণ্ডৱ দেখুওৱা হৈছে, যি এক আছিল আৰু যাৰ লগত পৰমাত্মা বা ভগৱান আছিলে বুলি তেওঁলোকে কয়। আচলতে আমাৰ লগত যে শিৱ বাবা আছে, গতিকে একতা আৰু দৃঢ়তা আৰু বাবাৰ সান্নিধ্যৰ দ্বাৰা আমাৰ সকলো কামেই সহজ হৈ উঠিব পাৰে। वरदान হৈছে আজিৰ যে स्वमान की सीट पर सेट हो, स्वमान की सीट पर सेट हो, हर परिस्थिति को पार करने वाले सदा विजयी भव। स्वमाনৰ স্থিতিত থাকি সকলো পৰিস্থিতিকে पार কৰাজনেই সদায় विजयी हुआ। सदा अपने इस स्वमान की सीट पर स्थित रहो,
कि मैं विजयी रत्न हूँ, मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। तो जैसी सिद्ध होती है वैसे लक्षण आते हैं। कोई भी परिस्थिति सामने आए तो सेकंड में अपनी इस सिद्ध पर सेट हो जाओ। सिद्ध वाले का ही अड्डर माना जाता है। सिद्ध पर रहो तो विजयी बन जाएंगे। संगम युग है ये सदा विजयी बनने का योग। यह योग को वरदान है, तो वरदानी बन विजयी बनो। বাবাই কৈছে যে সদায় যেনেকুৱা আমি যেনেকৈ জেচা সোচেংগে वैसा बनेंगे বুলি কয়। যেনেকুৱা আমি স্বমানত থাকোঁ তেনেকুৱাই আমাৰ বাহিৰত ৰিয়েকশ্যনবোৰো তেনেকুৱাই হয়। তো বাবাই সদায় ভাবিবলৈ কৈছে যে আমি বিজয়ী ৰত্ন, প্ৰত্যেকটো পৰিস্থিতিতে মই বিজয়ী হ'মেই হ'ম। আৰু মোৰ কোৱালিটি কি মাষ্টাৰ সৰ্বশক্তিমান। যেনেকৈ বাবা সৰ্বশক্তিমান, আমিও বাবাৰ পৰা সকলো শক্তি ধাৰণ কৰা মাষ্টাৰ সৰ্বশক্তিমান। এটা শক্তিৰ অভাৱ নাই। জ্ঞান গুণ খাজানা অষ্টশক্তিটো মুখ্যতঃ, লগতে হাজাৰ হাজাৰ শক্তি আছে, কিন্তু ইমান শক্তি বৰ্ণন কৰিবলৈ বহুত সময় লাগিব বা মনত ৰাখিবলৈ টান হ'ব। সেইটো কাৰণে মুখ্যতঃ অষ্টশক্তি কয়। কিন্তু বাবাত বহুত শক্তি আছে, আমিও সেই গোটেইখিনি শক্তি ধাৰণ কৰি লোৱা আত্মা বুলি ভাবিবলৈ কৈছে। আৰু যি মাষ্টাৰ সৰ্বশক্তিমান হয়, যাৰ লগত বাবা আছে, তেওঁৰ বাবে কোনো মেহনত থাকিব নোৱাৰে। যিহেতু সংগম যুগটো হৈছেই বিজয়ী হোৱাৰ যুগ, বৰদানী যুগ। বাবাই আহিছেই মায়াৰ পৰা বিজয়ী বনাবলৈ, সকলো ফালৰ পৰা বিজয়ী বনাবলৈ। গতিকে যুগৰ যি মহিমা, সেই মহিমাক স্মৃতিত ৰাখি সদায় বিজয়ী হৈ থাকিবলৈ কৈছে। स्लोगान है सर्वाशक्तियों पर विजय प्राप्त करने वाले, सर्वाशक्तियों पर विजय प्राप्त करने वाली शिव शक्ति पांडव सेना है। সকলো শক্তিৰ পৰা বিজয় হোৱা সকলেই বা বিজয় প্ৰাপ্ত কৰা সকলেই শিৱশক্তি আৰু পাণ্ডৱ সেনা। কোনো ধৰণৰ আসক্তি থাকিব নালাগে, কোনো লাগাব আকৰ্ষণে যাতে আমাক পৃথিৱীলৈ নাটানে। তেতিয়া আমি মুক্ত অৱস্থাত জীৱনত থাকিব পাৰিম আৰু নিজে মুক্ত অৱস্থাত থকাৰ লগতে আনকো মুক্তিধামলৈ যোৱাৰ ৰাস্তা দেখুৱাব পাৰিম। কোনো ধৰণৰ আসক্তি, শৰীৰৰ প্ৰতি আসক্তি, খাদ্যবস্তুৰ প্ৰতি, আনৰ দেহৰ প্ৰতি বা পিন্ধা উৰাৰ প্ৰতি, কোনো সাধাৰণৰ প্ৰতি, কোনো ব্যক্তিৰ প্ৰতি কোনো ধৰণৰে যাতে আমাৰ আসক্তি নাথাকে। যে এইটো বস্তু হ'লেই হ'ব, এইটো বস্তুহে ভাল, বাকীবোৰ বস্তু বেয়া, কোনো ধৰণৰ বস্তুটো বিশেষ মোহ থাকিব নালাগে। তেনেকুৱা মোহবোৰে আমাক পৃথিৱীৰ তললৈ টানি থাকে। সূক্ষ্ম কথা হয় এইটো, সেই সময়ত মনত নপৰিলেও যেতিয়া আপোনাৰ মনত এটা বস্তুৰ প্ৰতি এটাচমেণ্ট আহে, অট'মেটিক ছাবকনচিয়াছ মাইণ্ডত আহি যায় যে এইটো বস্তু বেছি ভাল পায়। তো সেই বেছি ভাল পোৱা মানে পৃথিৱীত মনটোক তললৈ টানি থকা হৈছে, যদিও সেই সময়ত মনত নপৰে। গতিকে আমি কোনো বস্তুকে এই দুনিয়াত আধাৰ বনাব নালাগে। এইটো বস্তুৱে ভাল, এইটো বস্তু হ'লেই হ'ব, এই ব্যক্তিগৰাকী এই সাধনটো হ'লেই হ'ব, নহয়। সকলো বস্তু আধাৰ ওলাই যাব বুলি কৈছে 1969। যিমান বস্তুকে আমি আধাৰ বনাইছোঁ এইটোৱে ভাল বুলি, সেই বস্তুটোৱে আমাৰ পৰা নোহোৱা হ'ব। গতিকে আমি আগৰ পৰাই সকলো বস্তু ব্যক্তিৰ প্ৰতি যিটো মোহ আছে, এটাচমেণ্ট, সকলো নাইকিয়া কৰিব লাগে। আৰু নাইকিয়া কৰা সকলেই শিৱ শক্তি পাণ্ডৱ সেনা বুলি বাবাই কৈছে। ওম শান্তি।